ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اس کا بابا شاہ حویلی کا سوتیلا بیٹا تھا۔ ماں باپ کے مرتے ہی سب اس کے ساتھ ملازمہ جیسا سلوک کرتے۔ وہ پڑھ لکھ کر ایک مقام حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن زبردستی اس کا نکاح ساحل شاہ سے کر دیا گیا، جو خود پیرالائز تھا، تو بھلا اسے کیسے سہارا دیتا؟ ساحل ہر وقت اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتا رہتا۔ اس پر قیامت ٹوٹی تھی جب وہ حاملہ ہوئی۔ سب جانتے تھے کہ ساحل شاہ معذور ہے۔ حویلی والے اسے بد کردار کہنے لگے۔ وہ اسے دھکے دے کر نکال رہے تھے جب اچانک کسی نے اس کے وجود کو تھاما تھا۔ یہ میرا بچہ ہے۔ ویل چیئر سے اٹھتے ساحل شاہ کو دیکھ کر سب کو سانپ سونگ گیا۔ تم سو رہی ہو لڑکی، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ ساحل شاہ کی کرخت آواز پر سارا، جو خواب میں شاہ حویلی کی رانی بنی ہواؤں میں اڑتی پھر رہی تھی، جھٹ سے ہوش میں آئی اور معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتے ساحل کو دیکھا، جو شدید ناراضگی سے اسے گھور رہا تھا۔ وہ میں سو تو نہیں رہی تھی، بس خود ہی آنکھ لگ گئی۔ اٹکتے ہوئے سارا نے بہانہ تراشنا چاہا، مگر خاصی کامیابی نہ مل سکی۔ وضاحت کر سکتی ہو؟ خود سے آنکھ لگنے اور سو جانے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کتاب بند کر کے ساحل نے بازو سینے پر لپیٹے تو سارا بچاؤ کے لیے لب کچلتی حل سوچنے لگی۔ سارا، پلیز فوکس آن یور اسٹڈی۔ اگر تمہیں پڑھنا ہے تو یہ سب نہیں چلے گا۔ ساحل شاہ نے بولنے کے ساتھ ویل چیئر پر لگا بٹن پریس کیا اور اس کے سہارے صوفے کے قریب چلایا، جہاں سارا بیٹھی اونگ رہی تھی۔ ہاں، وہ معذور تھا مگر محتاج نہیں، تبھی اس نے کبھی آگے بڑھنے کی خواہش میں کسی کو بھی اپنی ویل چیئر کو دھکیلنے کے لیے آواز نہیں لگائی تھی۔ سارا دن جب انسان گدھوں کی طرح کام کرے گا تو رات میں پڑھائی کے بجائے نیند پر ہی اس کا فوکس ہوتا ہے۔ وہ جل بھن کر بولتی کتاب چہرے کے آگے کر گئی۔ ساحل نے گہری سانس بھر کر اپنی ننھی سی ناراض بیگم کو دیکھا۔ اور اگر تم ایک گدھی سے انسان کے درجے پر فائز ہونا چاہتی ہو تو ان کتابوں کو دل سے پڑھنا سیکھو۔ جب تک نفس کو نہیں مارو گی، آنکھوں کو نیند سے ترسا کر کتابوں سے ان کی پیاس نہیں بجھاؤ گی، دنیا تمہیں گدھوں کی طرح ہی ٹریٹ کرے گی۔ وہ تحمل سے اسے سمجھا رہا تھا۔ سارا نے منہ کھول کر اس بد لحاظ شخص کو دیکھا جس نے اس قدر اطمینان سے اس کو گدھی بولا تھا کہ اس کو اپنے اندر سے نارمل آواز کی بجائے ڈھینچوں ڈھینچوں کی آواز آنے لگی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، وہ تنک کر بولتی کتابیں سائڈ پر پٹک کر سونے کے لیے بڑھی کہ ساحل نے کلائی سے کھینچ کر واپس صوفے پر پٹکا۔ کیا ہے، تنگ مت کریں، میں نے صبح سب سے پہلے اٹھنا بھی ہوتا ہے، نہیں ہوتی اب مجھ سے یہ پڑھائی بڑھائی۔ اپنی کلائی جھٹکے سے اس کی گرفت سے نکالتی وہ شدید کوفت زدہ اور اکتاہٹ بھرے لہجے میں بولی تھی۔ ساحل کو افسوس کے ساتھ اس پر ترس بھی آیا۔ پر تم تو بہت شوقین تھی نا پڑھائی کی، اب کیا ہو گیا ہے سارا؟ ساحل شاہ، جو باہر کسی سے سیدھے منہ بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا، بیگم سے بات کرتے ہوئے نرمی خود بخود اس کے لہجے کا خاصا بن جاتی تھی۔ مر گئے تھے سارے شوق میرے اسی دن جس دن میرا باپ مرا تھا۔ پھر مجھے جب شہزادی سے نوکرانی کے درجے پر فائز کیا گیا، تب میں نے قسمت کے اس فیصلے کو بھی مان لیا کہ میں نوکرانی سارا ہی ہوں۔ وہ شہزادی بننے کا دور تو بس ایک سراب تھا جو میرے باپ کے ساتھ ہی گزر گیا، اس لیے آپ بھی مجھ سے توقعات رکھنا چھوڑ دیں۔ بات کے اختتام پر اس کی آواز بھر آ گئی۔ ساحل شاہ نے لب بھینچ کر اس بے بس اور اداس لڑکی کو دیکھا جب اپنے آنسو چھپانے کی خاطر لحاف منہ تک اوڑھ رہی تھی۔ سر جھٹک کر وہ واپس کتاب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دماغ میں کچھ گہری سوچیں اور ارادے منڈلا رہے تھے۔ اگلے دن صبح سویرے مرغے کی بانگ پر اس کی آنکھ کھلی۔ ایک جھٹکے سے وہ بستر سے اٹھی اور لحاف کھینچ کر اتارا۔ آنکھیں مسل کر تکبیر پڑھتے زوردار انگلائی لی اور ڈھیلا سا بالوں کا جوڑا بناتے سامنے کو دیکھا، جہاں ساحل معمول کی طرح نماز پڑھنے میں مشغول تھا۔ ہر چیز میں سختی کرنے والا سنجیدہ سا ساحل اس وقت پرسکون تاثرات چہرے پر سجائے نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ رب کا ذکر کر رہا تھا۔
चेहरे पर नरमी और नूर अहाता किए हुए थी। सारा मुट्ठी पर गाल गिराए उसको देखती ही चली गई। क्या शख्सियत थी उसकी, काश के ये माजूर ना होते। उसके दिल में हसरत जागी, फिर हड़बड़ाकर खुद को डबटती हुई सीधी हुई। उसी लम्हे साहिल ने नमाज मुकम्मल करके सलाम फेरा था। सुबह बखैर, वज़ू बना लो, तुम्हारे लिए जायनुमाज बिछा रखी है। उसने रोज़ बोला जाने वाला जुमला दोहराया तो सारा मुस्कुराकर सर हिलाती वज़ू बनाने चल दी। नमाज अदा करने के बाद उसने खूब दुआएं मांगी और फिर साहिल के पहलू में बैठकर कुरान पाक की तिलावत की। इन सब से फारिग होने के बाद वो सब घर वालों के लिए नाश्ता बनाने किचन में आ गई। गुड मॉर्निंग डार्लिंग भाभी, जूस मिलेगा? नवाज की आवाज़ सुनकर सारा को अपने जिस्म में फुरेरी सी दौड़ती महसूस हुई। वो आवारा शख्स उसका तायाजाद भाई था। बिना उसे नजरें मिलाए सारा ने चुपचाप जूस का जग और गिलास उसके सामने रख दिया। अगर अपने प्यारे हाथों से डाल भी देती डियर भाभी, तो मुझ गरीब का दिन ही बन जाता। वो कमीनगी की हदों को छूते हुए बोला तो सारा उस बदकुमाश को इग्नोर करना जारी रखे रोटी तवे पर डालने लगी। उसके हाथ बुरी तरह कपकपा रहे थे, मगर वो दिखावे की खातिर जी कड़ा किए हुए थी। जूस गिलास में भरने से लेकर हलक में घूंट घूंट कर उतारने तक नवाज की हवेस भरी नजरें सारा पर गड़ी हुई थी और वो बेबसी की इंतहा को छूती ये सब मजबूरन बर्दाश्त कर रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निगत की आवाज़ पर जहाँ सारा की जान में जान आई, वहीं जूस पीते नवाज को अछू लग गया। हाँ भाई, नाश्ता तैयार नहीं हुआ अभी तक? निगत ने खासे करोफर के साथ सारा से सवाल किया। अंधी हो गया, नजर नहीं आता कि अभी बन रहा है? वो भी सारा थी, कम से कम निगत को तो सुना ही सकती थी, तो अक्सर अपनी बेबसी का गुस्सा वो निगी बेचारी पर ही उतार लिया करती थी। पर खैर, निगी भी इतनी बेचारी नहीं थी, बल्कि उसके लिए बेचारी का लफ्ज़ इस्तेमाल करना भी उस लफ्ज़ की तौहीन थी। ज़्यादा ज़बान नहीं चलने लग गई तुम्हारी? निगत गुस्से से बोलकर उसकी तरफ लपकी तो सारा ने भी गर्मा गर्म चिमटा हाथों में उठाकर खुद को जवाबी हमले के लिए तैयार कर लिया। जहां निगत की आंखें उसकी जुर्रत पर फटी की फटी रह गई, वहीं नवाज फौरन से बीच बचाव की खातिर दरमियान में आया था। निगी यार, गुस्सा थूक दे, भाभी हैं, थोड़ी रिस्पेक्ट कर। बोलने के साथ उसने खबासत से मुस्कुराकर सारा को देखा, जिसकी आंखें उस वक्त गुस्से से सुर्ख पड़ रही थीं। इसी तरह बेबस देखकर निगी के लबों पर भी तंजिया मुस्कुराहट भी। अरे हाँ, ये तो तुमने ठीक बोला भाई, और वैसे भी ज़्यादा रिस्पेक्ट डिजर्व करती है। आखिर को हमारे लंगड़े और साथ ही भांज कज़न से ब्याह रचाया है इन्होंने, वरना कौन करता है इतनी बड़ी नेकी आजकल के दौर में। वो सारा की हंसी उड़ाते हुए बोली। जहाँ सारा की आंखें जिल्लत के एहसास से लबालब हुईं, वहीं वो दोनों बहन भाई दबा दबा सा हंसते रह गए। अब तो सारा को लगा था जैसे वो इस सब की आदी होने लगी हो, मगर साहिल शाह जैसे बंदे के साथ रहते मुकम्मल तौर पर सेल्फ रिस्पेक्ट खो देना नामुमकिन था, क्योंकि जब उसे मौका मिलता वो सारा को मजबूत बनने और कॉन्फिडेंस बहाल करने पर लेक्चर देना स्टार्ट कर देता था और उसे समझाता कि ज़बान के शर को फैलाना और उसे बचना सीखे, और वो बेजार सी हाँ हूँ करती रह जाती, मगर जब मौका मिलता अपनी ज़बान के जौहर दिखा दिया करती थी, जिस पर कभी तो साहिल महसूस होता और कभी माथा पीटता रह जाता। नाश्ते की टेबल पर बर्तनों का शोर मचा था। सारा भाग भाग कर सबको नाश्ता सर्व कर रही थी। टेबल पर साहिल के अलावा सारे लोग मौजूद थे। ताया सरकार की पूरी फैमिली, जिसमें उनके नाकारा बेटा बेटी निगत, नवाज और साथ में बेगम फरजाना बराजमान थी। आय हाय, ये कैसी फीकी चाय बना कर लाई हो, ऊपर से ठंडी भी। अब ऐसा नाश्ता खिलाओगी अपने ताया सरकार को? सारा दिन वो काम में मसरूफ रहते हैं, कारोबार संभालते हैं, साथ में ज़मीनें देखना। तुम्हारा शौहर तो किसी काम का है नहीं, कम से कम नाश्ता ही ढंग का दे दिया करो। ताई फरजाना ने अच्छी भली चाय में कीड़े निकालते हुए सारा को रोज़मर्रा की तरह बातें सुनाई
और फिर जताती नजरों से शौहर और औलाद को देखा। ताया मुराद तो जोर से खंगार कर गला साफ करते आराम से उसी चाय का कप लबों से लगा गए, जबकि निगी और नवाज माँ की बातों पर दांत नकोसने लगे थे। अगर मेरे शौहर आपके नज़दीक नाकारा हैं तो उसकी वजह उनकी माजूरी है, और वो उसके बावजूद भी घर बैठकर जितना हो सकता है कारोबार में मदद करवाते हैं। मगर नवाज तो बिल्कुल सेहतमंद है, कहीं कोई खराश तक नहीं पड़ी इसको। तो ये हाथ बटा दिया करे ना ताया सरकार का, या आप रोज सुबह सवेरे इसको नई दुल्हन की तरह मेहंदी लगाकर चूड़ियां पहना देती हैं, जो उन्होंने घर से निकलने और काम करने को खुद पर हराम कर रखा है। सारा ने एक ही बार में सबको ऐसा रोस्ट किया कि चंद लम्हे के लिए सब के सब हक्के बक्के रह गए। बकवास बंद कर, ज्यादा जबान चलाती है, आवारा बदचलन। ताई जान जब्त खोकर चिल्लाती उसके बाल नोचने को लपकी, जबकि नवाज की हालत ऐसी थी कि जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं, क्योंकि उसके बाबा सरकार ना चाहते हुए भी भतीजी की बात से मुत्तफिक हुए थे और अब उसे काट खाने वाली नजरों से देख रहे थे। जबकि निगी प्लेट में सर घुसाए दिल ही दिल में सारा की हिम्मत को दाद दे रही थी। सारा, मेरा नाश्ता किधर है? उसी लम्हे कमरे से साहिल शाह व्हीलचेयर घसीटता बाहर निकला। ताई जान जो सारा पर हाथ उठाने जा रही थी वहीं रुक गई और साहिल को खा जाने वाली नजरों से देखा। सारा ने शुक्र का कलमा पढ़ते मशकूर नजरों से शौहर को देखा और जी अभी लाई बोलकर किचन में भाग गई। बरखुरदार, कभी हमारे साथ भी नाश्ता कर लिया करो। मूंछों को ताव देते ताया सरकार खासे रोब के साथ साहिल शाह से मुखातिब थे। नवाज ने जान बचने पर शुक्र पढ़ा। बहुत शुक्रिया ताया सरकार, लेकिन मैं अपनी बीवी के साथ नाश्ता करना पसंद करता हूँ। हमवार लहजे में बोलकर वो वापस कमरे में चला गया, जहाँ ताया सरकार ने उसके सफाचट इनकार पर खासा जोर लगाकर गला साफ किया। वहीं किचन में खड़ी सारा की हंसी छूट गई थी। क्यों मुंहमारी कर रही थी ताई से? पानी का ग्लास लबों से लगाते साहिल ने नाराजगी से पूछा। सारा उसको इग्नोर किए पूरे निमाग के साथ नाश्ते में मसरूफ रही। सारा, तुम निकम्मी होने के साथ अब बदतमीज भी होती जा रही हो। साहिल के अंदाज में गुस्से के साथ अब नाराजगी का भी अंसर था। पहले वो पढ़ाई से जान छुड़ाई बैठी थी, साथ अब उसने घर वालों के साथ जबान दराजी भी शुरू कर दी थी। सारा जो चाय के कप से इत्मीनान के साथ चुस्कियां भर रही थी, उसने तंग आकर वो कप साहिल की तरफ बढ़ाया, जिसे उसने नासमझी के साथ थाम लिया। पीकर देखें इसे। साहिल की नजरों में सवाल देखकर माथे पर हाथ मारते हुए सारा ने उसे हुक्म सादर किया। साहिल ने खामोशी में आफियत जानकर कप लबों से लगा लिया। कैसी बनी है? वो पूछने लगी, हमेशा की तरह लाजवाब। साहिल हौले से मुस्कुराया तो सारा ने फौरन से हाथ पर हाथ दे मारा। यही तो वजह है मेरी मुंह मारी की। आपके नज़दीक ये चाय परफेक्ट है, मुझे भी इसमें कोई खराबी नजर नहीं आई। पर ताई जान, उनको इसमें चीनी कम लग रही थी, फीकी लग रही थी, एंड ऑफ कोर्स बदमजा भी। मतलब हद नहीं हो गई? कितना जहर भरा है उनके दिल में मेरे लिए, और फिर भी ये सब बोलने के बाद वो उस बेशर्मी से मेरे हाथ का पका हुआ खाना खाती हैं, क्योंकि उनको पता है अगर उनको ये जिम्मेदारी अपनी बेटी को देनी पड़ जाए तो सब के सब तो फाकों मरेंगे। वो जले दिल के फपोले फोड़कर कप वापस साहिल के हाथ से लेती चुस्की भरकर फिर से नाश्ते में जुट गई। साहिल लब दबाकर मुस्कुराते हुए उसको पटर पटर बोलता सुने गया। फिर वापस उसके हाथ से कप लिया तो सारा ने माथे पर बल सजाए उसको देखा। ये चाय मुझे मीठी इसलिए लग रही है क्योंकि इसकी शीरनी की वजह शुगर नहीं बल्कि तुम हो। तुम तो नमक वाली चाय भी अपनी झूठी करके पिलाओ तो शहद लगने लगेगी। साहिल की गंभीर और शरारत भरी आवाज पर सारा के हलक में नवाला अटका। मारे शर्म के गाल लाल पड़ गए। साहिल का यह अंदाज भी कभी कभी देखने को मिलता था। उसकी जान हवा होती देखकर साहिल हंसी दबाकर स्टडी में चला गया। पीछे वो उसके जाने पर शुक्र का कलमा पढ़ती रह गई। सारा, ये तुम हो? बात सुनना जरा।
साहिल जो ही स्टडी से फारिग होकर बाहर निकला तो उसने दरवाजे के पार नीला आंचल गायब होता देखा। तभी सारा समझकर पुकारा था, मगर दूसरी जानिब से कोई जवाब नहीं आया। पर सारा ने तो आज अंगूरी रंग का जोड़ा पहना था, तो ये कौन थी हमारे कमरे में? साहिल खुद से मुखातिब होते बड़बड़ाया, फिर कुछ सोचकर वापस स्टडी रूम में चला गया। लैपटॉप पर उंगलियां चलाते उसकी निगाहें रिकॉर्ड शुदा वीडियोस का फोल्डर तलाश कर रही थी। आखिरी वीडियो प्ले करने के बाद उसकी निगाहें शुरू में सपाट रहीं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनमें उलझन भरी। किसी अनहोनी के ख्याल से वो फिक्रमंद हो चुका था। चुपचाप निगहत के सोने के कंगन लौटा दे सारा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ताई जान के अंदाज में साफ वार्निंग थी। आपसे मजीद बुरा हो भी कौन सकता है? सारा तंजिया लहजे में बेखौफी के साथ ताई की आंखों में आंखें डाले बोली थी। ताई जान का हाथ घूमा, पूरी शिद्दत के साथ सारा के गाल पर बजा। वो धान पान सी लड़की ताई का भारी हाथ ना सह सकी, तभी सर उसका दीवार में जाकर बजा था। लम्हे भर को हवास डोलते हुए महसूस हुए। खून की लकीर फौरन से बहते हुए भवों तक आई थी। सोफे पर नीम दराज निगहत और नवाज बड़े इत्मीनान से यह सारा तमाशा एंजॉय कर रहे थे, और उस तमाशे की प्रोड्यूसर साहिबा कोई और नहीं निगहत थी, जिसने माँ को बताया था कि उसके सोने की कंगन चोरी हो गए हैं, और आखिरी बार उसने सारा को अपने कमरे से निकलते देखा था। ताई जान ने आओ देखा ना ताओ फौरन से डायरेक्टर की सीट संभाली और खुद ही से बातें अखज़ करके शो को डायरेक्शन देने लगी। वैसे भी सारा पर उन्हें नाश्ते वाली बात को लेकर बहुत गुस्सा था, और बदला लेने का इससे अच्छा मौका मिल नहीं सकता था। उठ बेहया लड़की, शर्म तो पहले ही तूने बेच खाई थी, अब घर में चोरियां भी करेगी। ताई जान ने उसको बालों से खींच कर खड़ा किया तो मारे तकलीफ के सारा के लबों से चीख निकल गई, बताती है या मैं जान ले लूं तेरी? ताई जान हलक के बल चिल्लाई तो सारा ने उनको बंद होती तकलीफ ज़दा आंखों के साथ घूरा। जान ले ही लें ताई, अगर इस सब के बाद भी मैं बच गई तो आपका बचना मुश्किल हो जाएगा। उसकी बात सुनकर ताई समेत उसके बच्चों का मुंह खुला का खुला रह गया। तेरी तो ये क्या हो रहा है? इससे पहले कि फरजाना ताई मजीद कोई जुल्म करती, साहिल की आवाज़ पर सबको सांप सो गया। वो व्हीलचेयर पर तेजी से घसीटकर ताई जान के पास आया और दर्द से कराहती सारा को फौरन उनकी बेरहम गिरफ्त से निकाला था। हिम्मत कैसे हुई आपकी? मजीद कितना इंसानियत से गिरने का इरादा रखती हैं आप? वो जब्त खोकर चिल्ला उठा। तमीज़ से बात करें साहिल भाई। नवाज की सोई हुई गैरत थोड़ी देर के लिए जागी। बकवास बंद ही रखना तुम अपनी, मैं तुम्हारी माँ से बात कर रहा हूँ, तो तुम जाकर कोई काम धंधा कर लो, हर वक्त औरतों के बीच घुसे रहते हो। साहिल ने सख्ती से हाथ उठाकर नवाज का मुंह खुलने से पहले ही बंद करवा दिया। अच्छा, चोरी तुम्हारी बीवी करे और तुम यहाँ सीना तान कर हम पर चिल्लाओगे? अगर इतनी गैरत दिखानी है तो अपनी बीवी को काबू में रखना सीखो। ताई जान भड़क उठी। क्या सबूत है आपके पास कि चोरी मेरी बीवी ने की है? रोती हुई सारा का हाथ मजबूती से थामते हुए वो ताई की आंखों में आंखें डाले पूछने लगा। हस्बे तवक्को ताई जान फौरन से गड़बड़ा गई। वो तन से उन्हें देखता निगहत की तरफ मुतवज्जो हुआ, जिसके चेहरे पर साहिल को देखकर डर साफ वाज़ेह था। कब गुम हुए तुम्हारे कंगन? उसने सवाल किया। निगी ने एक नज़र माँ को देखा, फिर अटकते हुए जवाब देने लगी। आज सुबह तक मेरी ड्रेसिंग टेबल पर रखे थे, फिर जब सारा सफाई करने के लिए आई उसके बाद गायब हो गए। और जब सारा सफाई कर रही थी तब तुम कहाँ थी? साहिल ने अगला सवाल दागा। नवाज और ताई दोनों की काट खाने वाली नजरें निगी पर थीं। क्योंकि मैं छोटी हूं का उसके माथे पर लगा बैनर अब उनको साफ दिखाई देने लगा था। ताई की तो औलाद थी, वो अच्छे से उसे जानती थी। मैं वॉशरूम में थी, निगी मिनमिनाई। ओके, उसके बाद तुम कमरे से बाहर निकली? साहिल के मजीद सवाल करने पर निगहत मरने वाली हो गई, जबकि सारा गायब दिमागी से ये सब सुन रही थी। नहीं, मैं बिल्कुल कमरे से बाहर नहीं निकली। निगहत ने झट से झूठ बोला।
تو تائی اور نواز کا سانس ساحل کی تلخ مسکان پر سکڑا تھا۔ آر یو شیور؟ ساحل نے شاید اس کو آخری موقع دیا تھا۔ نگہت دیدہ دلیری سے ساحل کی آنکھوں میں دیکھے سر ہلا گئی۔ یہ رہی آج صبح کی میرے کمرے کی CCTV فوٹیج۔ ساحل نے موبائل کی اسکرین سب کے سامنے کی، جس میں دروازے سے نگہت کو سارا اور ساحل کے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا جا سکتا تھا، اور اس کے ہاتھ میں پہنے کنگن بھی واضح تھے، اور جب وہ کمرے سے واپس نکلی تھی تو اس کی کلائیاں خالی تھیں۔ نگہت کے چہرے پر ہماہیاں اڑنے لگی۔ یہ ہے آپ کی صاحبزادی، صرف سارا کی نفرت میں اس نے خود کنگن ہمارے کمرے میں چھپائے اور سارا پر چوری کا الزام لگا دیا۔ وہ افسوس سے سب کے چہرے دیکھ رہا تھا، ساتھ ہی اپنی جیب سے کنگن نکال کر نگہت کی طرف پھینکے۔ تائی جان کا رنگ بھگ سے اڑا اور انہوں نے کٹیلی نظروں سے بیٹی کو گھورا۔ نواز سب کو گھوریوں کا تبادلہ کرتے دیکھ کر کمرے سے رفو چکر ہو گیا۔ اس گھر میں رہتے ہوئے مجھے اس بات کا احساس روز بروز شدت سے بڑھتا محسوس ہو رہا ہے کہ رشتوں کو چھوڑیں، انسانیت کے ناطے بھی آپ لوگ کسی سے ہمدردی نہیں کر سکتے۔ ایک لڑکی پر بنا کسی ثبوت کے الزام لگانا اور اس قدر بے رحمی سے تشدد کرنا، ڈونٹ یو گائز تھنک کہ یہ انسانیت سے گری ہوئی اور نہایت غیر اخلاقی حرکت ہے؟ یا آپ لوگ یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ اندھیری قبر میں جب آپ لیٹیں گے تو آپ سے کوئی آپ کے اعمال کا حساب نہیں کرے گا؟ ابھی بھی وقت ہے، سنبھال لیں خود کو اور روک دیں یہ ظلم، ورنہ میں تایا جان کو انفارم کر کے کچھ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ ساحل شاہ کے انداز میں اس وقت صاف دھمکی تھی۔ تائی اور نگہت دونوں کا حلق سوکھ کر رہ گیا۔ سارا پلیز پٹی کرا لو، اگر زخم زیادہ خراب ہو گیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ ساحل نے نرمی سے بولتے اس کے زخم کو اسپرٹ سے صاف کرنا چاہا تو سارا نے غصے سے اس کا ہاتھ پرے دھکیلا تھا۔ سارا، ساحل کے انداز میں دکھ تھا، ہو جانے دیں خراب، بلکہ دعا کریں کہ یہ زخم اتنا بگڑ جائے کہ میری اس سے موت واقع ہو جائے۔ صرف اسی صورت میں اس عذابی زندگی سے نجات پا سکتی ہوں، بلکہ آپ سے بھی نجات پا سکتی ہوں۔ وہ تکلیف اور غصے دونوں کی شدت سے جنونی ہو رہی تھی۔ ساحل کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا، آنکھوں میں کچھ ٹوٹنے کا درد صاف طریقے سے واضح تھا۔ یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں دن رات جانوروں کی طرح کام کرتی ہوں، ہر دن نئے نت الزام سہتی ہوں، تائی جان کا تشدد برداشت کرتی ہوں، ان کی بیٹی کی حسد بھری نظریں سہتی ہوں، اور ان کا آوارہ بیٹا، اس کی… وہ بات رو کر اٹکی تو ساحل نے بری طرح سے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی وجہ کون ہے؟ صرف آپ۔ اگر آپ اتنے کمزور نہ ہوتے، آپ کی معذوری نے مجھے بھی محتاج کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ اولاد نہیں پیدا کر سکتے، یہ جرم بھی میرے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے۔ میرا باپ اس حویلی کا سوتیلا بیٹا تھا، یہ بھی میرا جرم ہے۔ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ مجھے کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ اور میں کب تک آپ کے ساتھ خوش رہنے کی ایکٹنگ کروں؟ ہاں، تھک گئی ہوں یار میں، بس اور نہیں ہوتا۔ وہ تھک کر چہرہ ہاتھوں میں چھپاتی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ساحل کا دکھ سے بھر گیا، آنکھوں میں نمی گھلی تھی، لیکن اس نے سختی کے ساتھ آنکھیں مسل دی۔ سارا، آئی ایم سوری، آئی ایم ریئلی سوری۔ تمہیں میری وجہ سے یہ سب سہنا پڑتا ہے۔ ایک دن میں سب ٹھیک کر دوں گا، آئی پرومس۔ وہ بمشکل الفاظ کو لبوں تک لایا، روح گویا چھلنی ہو گئی تھی۔ سارا اس کی بات کا جواب دیے بنا چہرہ دوسری جانب کیے سسکی لینے لگی، اور پھر کچھ دیر تک روتے روتے تھک کر سو گئی۔ کاٹن اور اسپرٹ ابھی تک ساحل کے ہاتھ میں تھی، مگر اس کی درد میں ڈوبی نگاہیں سارا کے چہرے پر ٹکی تھی۔ شاہ حویلی 3 بھائیوں کی ملکیت تھی، جس کو شبیر شاہ نے مرنے سے قبل اپنے 3 بیٹوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ سب سے بڑا بیٹا مراد شاہ، جس کی 2 اولادیں تھیں، نگہت شاہ اور نواز شاہ۔ دوسرے نمبر پر اکرام شاہ، جن کا ایک ہی بیٹا تھا، ساحل شاہ۔ تیسرا اور آخری نمبر اکبر شاہ کا تھا، جو کہ شبیر شاہ کی دوسری بیوی سے تھے۔ ان کی ایک اولاد تھی، سارا شاہ۔
اکرام شاہ اور اکبر شاہ کی گاڑی چھنتی تھی اور دونوں بھائیوں میں بے پناہ محبت تھی، مگر مراد شاہ کو اکبر شاہ کے سوتیلے ہونے کا کانٹا بری طرح سے چبھتا تھا، اور اوپر سے دونوں بھائیوں کی محبت ان کی حسد اور نفرت میں دن بدن اضافہ کر رہی تھی۔ اکبر شاہ کے لیے مراد شاہ کی نفرت دیکھ کر اکرام شاہ نے اپنا اور اکبر کا کاروبار الگ کر لیا، جس سے مراد شاہ کو اچھا خاصا دھچکا لگا۔ دوسری جانب ان کے بھائیوں کا کاروبار اللہ کے فضل سے خوب چمکا، کیونکہ وہ نفرت سے پاک، پرخلوص اور محبت بھرے لوگوں کے ہاتھ میں تھا۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب ساحل 23 سال کا تھا اور سارا 18 سال کی۔ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اور ان کی محبت کسی ناجائز رشتے کی بدولت نہیں تھی، بلکہ دونوں بھائیوں نے ایک عرصہ قبل اپنے بچوں کی رضامندی سے ان کا نکاح کر دیا تھا۔ یہاں بھی مراد شاہ کا خون خوب کھلا تھا، کیونکہ وہ سارا کا رشتہ نواز سے کر کے اسے بہو بنانا چاہتے تھے، اور ساحل کی شادی نگت سے کر کے اس کو اپنا داماد، کیونکہ وہ ساحل کی ذہانت اور شخصیت سے خاصے متاثر تھے، جو کہ روز بروز اپنے باپ کے کاروبار کو ترقی کی راہ پر گامزن کروا رہا تھا۔ یہ ہفتے کا دن تھا۔ سارا سیکنڈ ایئر کے فائنل ایگزام دینے کے لیے کالج گئی ہوئی تھی، جبکہ ساحل شاہ، اکبر اور اکرام شاہ کاروبار کے کسی کام کی وجہ سے دوسرے شہر جا رہے تھے۔ وہ دن بہت بھیانک تھا۔ جب ہی شہر کی طرف جاتے ان کا ایک ٹرالی کے ساتھ بہت خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا۔ دونوں جانب کے فریقین جاں بحق ہو گئے، جبکہ ساحل شاہ اس روز ٹانگوں سے محروم ہو گیا۔ یہ تو کرم ہو گیا کہ اس کا ڈاکٹر دوست سارم وہاں سے گزر رہا تھا جب اس نے اس خطرناک حادثے کو ہوتے دیکھا۔ بھاگ کر وہاں پہنچا تو اپنے جگری دوست کو اس قدر تکلیف میں دیکھ کر جان نکل گئی تھی۔ فوری اسپتال لے جا کر ساحل کی جان تو بچا لی گئی، مگر باقی لوگوں کو بچایا نہ جا سکا، اور اس دن کے بعد سے ساحل اور سارا کی زندگیاں بدل کر رہ گئی۔ مراد تایا ان دونوں کو اپنے گھر لے آئے۔ شروع کے دنوں میں خوب آؤ بھگت کی گئی، اور بعد میں سب نے تیور بدل لیے، خاص طور پر سارا کے ساتھ۔ وہ جو باپ اور چچا سے لاڈ اور شوہر سے محبتیں وصول کرتی بڑی ہوئی تھی، یہاں سب نے اسے پرایا کر دیا۔ تایا مراد نے بھائیوں کا کاروبار ایک بار پھر سے اپنے ڈوبتے ہوئے کاروبار میں ضم کر لیا، اور ساحل کچھ بھی نہ کر سکا، مگر یہ تھا کہ اب وہ بھی تایا کو ہر چیز کے لیے اسسٹ کرتا تھا۔ تایا مراد جو اس کی ذہانت کے بے حد قائل تھے، اس کی ہر بات پر یقین کرتے، مگر ان کو اب یہ اطمینان تھا کہ ساحل اب اس طرح سے ان کی ٹکر کا نہیں تھا، اور وہ پوری طرح سے سارے کاروبار پر قابض تھے۔ مگر بعض اوقات ہم جو کبھی سوچنا بھی نہیں چاہتے، وہ حقیقت بن کر سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اداس سی شام زمین پر اتری، اور اس کی تھوڑی ہی دیر بعد رات نے پر پھیلانا شروع کر دیے۔ سارا نیند پوری کر کے اٹھی اور زوردار انگڑائی لے کر کمرے کا جائزہ لیا، جہاں نائٹ بلب آن تھا، اور ساحل کمرے سے غائب تھا۔ اسٹڈی سے آتی روشنی کی لکیر بیان کر رہی تھی کہ ساحل وہاں موجود ہے۔ وہ چند لمحے غائب دماغی سے سامنے دیوار کو گھورتی رہی۔ حواس لوٹے تو سب یاد آنے لگا۔ ماتھا چھوا تو وہاں پٹی کی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ تھوڑی دیر پہلے کس قدر بے رحمی کے ساتھ ساحل کا دل توڑ چکی تھی، کتنے برے رویے اور الفاظ کا استعمال کیا تھا اس نے۔ یہ سوچ کر اس کا دل دہل اٹھا تھا۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اتری اور بھاگ کر اسٹڈی کی طرف لپکی۔ تم اٹھ گئی؟ آ جاؤ، میں نے کھانا آرڈر کیا ہے، تمہارا فیورٹ۔ ساحل جو اس کو اندر آتا دیکھ کر مسکراتا ہوا ایسے بول رہا تھا جیسے ان کے بیچ کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ سارا کی حرکت پر اس کے الفاظ لبوں میں ہی دم توڑ گئے، جو کہ اس کے قدموں میں بیٹھی بری طرح سے روتی بلکتی معافیا مانگ رہی تھی۔ پلیز مجھے معاف کر دیں ساحل، آپ ٹھیک کہتے ہیں، میری زبان بہت بری ہے، میں لوگوں کا دل چھلنی کر دیتی ہوں، مجھے پتہ بھی نہیں چلتا، پر مجھے یقین نہیں آ رہا میں آپ کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہوں۔ پلیز ساحل مجھے معاف کر دیں، آپ کا ساتھ کل بھی میرے لیے باعث فخر تھا اور آج بھی۔ وہ بری طرح سے روتی اپنی شرمندگی کے ندامت کا اظہار کر رہی تھی، ساتھ ہی اپنی محبت کا اعتراف بھی۔ ساحل نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ادھر میری طرف دیکھو سارا، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، پلیز اٹھو اور رونا بند کرو۔
वो हमेशा जैसी नरमी लहजे में परोए बोल रहा था। सारा के आंसुओं में शिद्दत आई। चेहरा उठाकर सूं सूं करते हुए उस मेहरबान शख्स को देखा जो इस दुनिया में उसके जीने की वाहिद उम्मीद और सहारा था, और वो कैसे नाशुक्री बन रही थी। पक्का? वो बच्चों की तरह बोली। साहिल हौले से हंस पड़ा। पक्के से भी पक्का। अब जाओ, जल्दी से फ्रेश हो जाओ। तुम्हारी पसंदीदा वाइट चिकन कढ़ाई मंगवाई है और रोगनी नान भी। जाओ जल्दी से फ्रेश होकर वापस आओ। वो उसको पिचकारते हुए बोला तो सारा आंसू साफ करते मुस्कुराकर फ्रेश होने भाग गई। पीछे साहिल भी पुरसकून सा होकर रॉकिंग चेयर से पुष्ट टिका गया, लबों पर मुस्कान रख साथी। हाँ सारिम, कैसा है तू? कोई खैर खबर शेरू की? कॉल रिसीव करते साथ ही बेताबी के साथ साहिल पूछ उठा। मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? दूसरी जानिब सारिम दोस्त की बेचैनी पर उदासी से मुस्कुराया था। मैं ठीक हूँ यार, पर सारा ठीक नहीं है। साहिल की आवाज़ से उदासी साफ झलकी थी। क्यों, खैरियत? भाभी को क्या हुआ? सारिम फिक्रमंद हुआ तो साहिल ने उसे सारी बात बता दी, जिसे सुनते ही सारिम के माथे पर बल पड़ गए। बस कर दे यार, कब तक जिद करेगा तू? मेरे घर आ जा, बहुत इज्जत से रहोगे तुम दोनों। सारिम ने उसकी मिन्नत की। जब तक मैं सच तक नहीं पहुंच जाता तब तक तो यहां से हिलूंगा भी नहीं। बस तू मुझे शेरू के हवाले से अपडेट करता रहा कर। वो आंखों में इंतकाम लिए बोल रहा था। यार तू अपनी दुश्मनी में भाभी को दांव पर लगा रहा है। सिर्फ वाहिद एक रिश्ता है जो तेरे पास बचा है। अपनी दुश्मनी की भींट ना चढ़ा देना उनको। सारिम ने मसलहत से उसे समझाया। फिक्र मत कर, अब उसे कुछ नहीं होने दूंगा। आज सबका बंदोबस्त होगा। वो आंखों में अज़म लिए बोलकर कॉल काट गया। सारिम ने दिल से दोस्त की कामयाबी और सुख के लिए दुआ मांगी थी। किससे बात कर रहे थे? वो मुस्कुराकर फ्रेश होती उसके सामने आ बैठी। थोड़ी से पानी टपक रहा था, जिससे साफ वाज़ेह था मोहतरमा जल्दी में बिना हाथ मुंह खुश किए बाहर निकल आई हैं। तुम्हारे तसव्वुर से। साहिल से मुस्कुराकर बोलते रुमाल निकालकर उसका चेहरा खुश किया। हाँ बस फ्लर्ट करवा ले आपसे कोई। उसके हाथ से रुमाल लेकर वो झेम कर बोलती खुद ही चेहरा पहुंचने लगी। साहिल ने हौले से कह कहा लगाया। एक तो पहले इतनी अच्छी लगती हो, फिर शर्माते हुए तो अच्छी लगने की हदें ही पार कर देती हो। वो शरारत से बाज नहीं आया। खाना खा ले, ठंडा हो रहा है। सारा ने उसका मुंह बंद करवाने की खातिर जल्दी से सालन उसकी प्लेट में निकाला और हॉट पॉट से चपातियां निकालने लगी। वो मुस्कुराकर उसके चेहरे का सुर्ख पड़ता रंग देखे गया। उनकी रुखसती को 2 साल होने को थे, मगर वो आज भी नई नवेली दुल्हनों की तरह उसकी बातों पर शर्मा जाती थी। जब वो बाप और चचा की मौत के बाद सारा के हमरा ताया सरकार के घर पहली बार आया था, तभी उसने साफ कह दिया था कि सारा को रुखसत करके उसके कमरे में भेज दिया जाए। और यूं वो सुर्ख दुपट्टा ओढ़े बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप रुखसत कर दी गई थी। उस रात वो दोनों अपने अपने बाप को याद करके बहुत रोए थे, इतना कि हद हो गई, और उनको चुप करवाने वाला कोई भी नहीं था। वो दोनों एक दूसरे का आसरा बन गए। इतनी मोहब्बत उनके बीच शायद पहले नहीं थी जितनी शिद्दत अब उस मोहब्बत ने इख्तियार कर ली थी। एक बात पूछूं सारा? वो संजीदा हुआ। एक नहीं 100 पूछे, वो खाने के साथ इंसाफ करते हुए बोली। साहिल के लब हौले से हिले। क्या तुम मेरे साथ दोबारा से हमारे घर में रहना चाहोगी? बाबा और चाचू का घर? बाप और चचा का जिक्र करते उसका गला रुंध गया। सारा ने सर उठाकर बेयकीनी से उसको देखा। हाथ में पड़ा लुकमा उसने फौरन से प्लेट में वापस रखा और झट से उठ खड़ी हुई, और साथ ही साहिल को भी बाजू से पकड़कर सहारा देने लगी। चलें, वो बेताबी से बोली थी। साहिल ने नासमझी से उसको देखा। किधर? वो हैरान था। अरे भाई, अभी तो आपने बोला कि हम अपने घर वापस चलते हैं, वो मुंह बसोरते हुए बोली थी। अरे बेवकूफ़ लड़की, बैठ जाओ और पूरी बात सुन लो। नफ़ी में सर हिलाते हुए साहिल ने वापस उसको बिठाया और हौले से चपत उसके सर पर लगाई। आप मुझसे
पूछिएगा भी मत जब भी हमें अपने घर लौटना हो। ये मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश बन चुकी है कि अपने घर को लौट सकूं, जहां मेरे बाबा चाचू की खुशबू है, उनकी यादें हैं, हमारा बचपन गुजरा है। मैं मर भी गई तो मुझे मेरे घर के बागीचे में दफना दीजिएगा। वो बेहद जज्बाती हो रही थी। मरने मराने की बातें मत किया करो सारा, मेरा दिल अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। साहिल के अंदाज में मिन्नत थी। सॉरी। सारा नादिम हुई। क्या नवाज से तुम्हारी कोई बात होती है? लुकमा निगलते साहिल ने सरसरी सा पूछा था, मगर सारा बुरी तरह से चौंक गई थी। नहीं तो क्यों? उसने बड़ी कोशिश करके चेहरे के तासुरात ठीक रखे। कुछ नहीं, खाना खाओ ना, ठंडा हो रहा है। वो उसकी तवज्जो हटाते बोला तो जबरदस्ती सारा मुस्कुराकर खाना खाने लगी। उफ, इतनी देर हो गई, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं साहिल? सारा फजर की नमाज अदा करने के बाद तबीयत खराबी के बायस कुछ देर का सोचकर दोबारा से लेट गई थी कि आंख लग गई, और जब उठी तो नाश्ता बनाने को खासी देर हो चुकी थी। उसलिए उठते ही साहिल से नाराज होने लगी, जो रॉकिंग चेयर पर झूलता किसी किताब का मुताला कर रहा था। चुपचाप लेटी रहो, और अगर नींद पूरी नहीं हुई तो थोड़ा और सो लो। साहिल इत्मीनान से बोला तो वो अपना सर पीटती भागकर फ्रेश होने वॉशरूम में घुसी थी। वो उसकी गुस्से से भरी बड़बड़ाहटों की आवाज़ बाहर तक आ रही थी, जिसको सुनते साहिल चाहकर भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। आपको बड़ी हंसी आ रही है? कल सर फाड़ा था ताई ने, आज बाजू तोड़ देंगी नाश्ता ना बनाने के जुर्म में। फिर मत बोलिएगा कि मेरी बीवी को टुंडा क्यों कर दिया। वो कमर पर हाथ रखे लड़ाका औरतों की तरह उसे बातें सुना रही थी, और साहिल हंसी छुपाने की खातिर किताब में मजीद झुकता चला जा रहा था। दरवाज़ा बजने की आवाज़ पर सारा तकरीबन उछल पड़ी। एक नाराज़ निगाह साहिल पर डालने के बाद वो मरते मरते दरवाजे के करीब आई और अल्लाह से मदद मांगकर दरवाज़ा खोला। सामने निघत नाश्ते की ट्रे लिए खड़ी थी। सारा ने हैरानी से उसको देखा। आगे से हट जाओ सारा, नाश्ता रखना है। सारा को बुत बने खुद को घूरता पाकर निघत तिल मिलाकर बोली तो सारा वैसे ही तासुरात लिए ना समझी से एक जानिब को हुई और निघत को रास्ता दिया। साहिल ने लब कुचल कर बीवी को हवन्नक बना देखा और फिर एक कहर आलूद निगाह निगत पर डाली। सुनो लड़की। जी साहिल भाई। निगत जो नाश्ता रखते पलट कर जा रही थी फौरन से रुकी। ये नाश्ता तुमने बनाया है? भाप उड़ाते नाश्ते का जायजा लेते उसने खासी सर्द महरी से सवाल किया। जी, निगत ने झुके सर के साथ जवाब दिया। तो फिर तो ये खाने के लायक नहीं होगा। तुम्हें बोला था ना कि ताई को बोलना वो नाश्ता बनाएगी। वो निगत पर बरम हुआ। सारा नाक पर उंगली रखे ये सारा तमाशा देखी गई। जी, अम्मी ने हेल्प की थी। निगत दुबड़ता मरोड़ते मिनमिनाई। अच्छा ठीक है, और सुनो, चाय अच्छे से पकी हुई बनाना, खाली कहवा उबाल कर मत ले आना। सारा को कड़कदार चाय पसंद है। उसने हुक्म सादिर किया तो निगत काटदार नजरों से सारा को घूरती वहां से निकल गई। ये सब क्या था? सारा का हमारे हैरानी के बुरा हाल था। ब्लैकमेलिंग, साहिल मजे से बोला। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि ब्लैकमेलर आप हैं? जो आपकी ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रही हैं वो ताई और निगत हैं? सारा ने बेयकीनी के साथ पूछते भवें उचकाई। बिना किसी शक के, साहिल ने तायद की। सारा का मारे हैरत और एक्साइटमेंट के बुरा हाल हो गया। किस बेस पर ब्लैकमेल हो रही हैं वो दोनों? वो पूछने लगी। वही वीडियो जिससे मैंने तुम्हें मजलूम और निगत को मुजरिम करार दिया था। बस यही बोला कि ताया सरकार को वीडियो दिखाने जा रहा हूं। दोनों माँ बेटी तब से मिन्नत कर रही हैं कि साहिल बेटा ऐसा मत करना, तुम्हारे ताया सरकार निगत के साथ बहुत बुरा करेंगे। साहिल ने बाकायदा एक्टिंग करके दिखाई तो सारा ने पेट पकड़कर हंसते हुए हाथ सामने किया और दोनों हाथ पर हाथ मारते हंस पड़े थे। अब तुम जल्दी से नाश्ता करो और किताबें लेकर मेरे पास आओ।
پھر سے پڑھائی شروع کرتے ہیں. اب سے تم گھر کا کوئی کام نہیں کرو گی, اوکے؟ سارا نے فوراً سے حامی بھری تھی. ساحل پرسکون سا ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا. ساحل شام کے وقت سارم سے فون پر بات کر رہا تھا چونکہ اسے شیرو کی کنڈیشن کے بارے میں بتا رہا تھا. مزید یہ کہ وہ ہوش میں آ چکا تھا اور اس کی میموری کے حوالے سے فکر کی کوئی بات نہیں تھی. اپنا جرم اس نے قبول کر لیا تھا اور وہ اس کے اعتراف کی ویڈیو ریکارڈ کر چکے تھے. لیکن فی الحال کورٹ میں جانے کے لیے وہ کافی کمزور تھا. تبھی اس کو کچن سے کچھ آوازیں آنے لگیں. سارم کو کال بیک کرنے کا بول کر وہ جلدی سے ویل چیئر کا رخ کچن کی طرف موڑ گیا جہاں سارا اپنے اور اس کے لیے چائے بنانے گئی تھی. زہے نصیب, دیکھیں تو آج کس شخصیت نے کچن میں ایک قدم رنجا فرمایا ہے. وہ قہوے میں دودھ ڈال کر فریج کی طرف بڑھی تھی کہ نواز خباثت کے ساتھ بولتا وہاں حاضر ہوا. سارا کا دل کانپ گیا. ایسا نہیں تھا کہ وہ نواز سے خوفزدہ تھی. اصل مسئلہ یہ تھا اگر ساحل کو نواز کی اس حرکت کا پتہ چل جاتا تو وہ شاید اسے قتل ہی کر دیتا. سارا کسی صورت ساحل کو کھونا نہیں چاہتی تھی. بات تو سنے بھابی جی, ہر وقت یوں نظر انداز نہ کیا کریں. نواز نے جرت کی انتہا کرتے سارا کی کلائی پکڑی. اسی لمحے سارا کا دماغ گھومنے لگا. سر کو شدید قسم کا چکر آیا تھا. معدے میں مروڑ اٹھنے کی دیر تھی کہ وہ نیچے کو جھکی الٹی کرنے لگی. گرم گرم مایا نواز کے پیروں میں گرا تو اس کی کراہیت بھری دھاڑ نے پورے گھر کو ہلا دیا. یو بچ, وہ تلملا کر سارا کو گھورتا چلا گیا. سارا کو لمحے بھر کا سکون نصیب ہوا. معدہ صاف ہونے سے تکلیف میں کچھ کمی ہوئی تھی. سوری نواز بھائی. ہاتھ ہی پشت سے منہ بونچھ کر وہ مسکراتی نظروں سے نواز کو دیکھتی معذرت کرنے لگی جس نے کراہیت کے ساتھ منہ دوسری سائڈ پر کر لیا تھا. سارا کو ایک بار پھر سے معدے میں ابال سا محسوس ہوا. اس سے پہلے کہ وہ سنک کی طرف بھاگتی اس نے ایک بار پھر سے سب کچھ نواز پر الٹ دیا. اس بار نواز کی شرٹ رنگی جا چکی تھی. اماں, نواز کی حلق سے کسی چنگاڑتے جانور جیسی آواز نکلی. سارا بمشکل خود پر قابو پا کر سنک کی طرف بھاگی تھی. آئے ہائے ستیہ ناس, یہ کیا کر دیا تو نے نواز. تائی نے اندر داخل ہوتے بنا کچھ جانے نواز کو لعنت ملامت شروع کر دی. پیچھے نکت بھی ناک پر ہاتھ رکھے کرائیت سے بھائی کی حالت دیکھ رہی تھی. اماں, یہ میں نے نہیں, اس کمینی سارا نے کیا ہے. نواز کی حالت اس قدر خراب ہو رہی تھی کہ اس کا دل چاہا دھاڑے مار مار کر روئے. سارا, تائی نے حیران نظریں گھمائی تو وہ ان کو سامنے فرش پر نڈھال سی پڑی ہوئی دکھائی دی. سارا, کیا ہوا, تم ٹھیک ہو؟ اتنے میں ساحل وہاں پہنچ چکا تھا اور سارا کی حالت دیکھتے ہی وہ بے حد بے تاب سا اسے پکار رہا تھا. تائی جان, یہاں کھڑی کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ پلیز ڈرائیور کو بولیں گاڑی نکالے. وہ سارا کی بے جان ہوتی حالت دیکھ کر چلایا. تائی جان فوراً وہاں سے بھاگی تھی. اور تم منہ کھڑی کیا دیکھ رہی ہو, اس کی مدد کرو. وہ نگہت کو بت بنا دیکھ کر دھاڑا تو وہ اچھل کر مدد کو لپکی. نواز ابھی تک اپنی حالت پر صدمے کے مارے رو رہا تھا. ارے میں کہتی ہوں پوچھیں اس بد کردار لڑکی سے کہ کس کا گند اپنی کوکھ میں پال رہی ہے. ہماری آنکھوں میں تو جو دھول جھونکنی تھی جھونک دی. ساحل کا کیا قصور تھا؟ وہ تو اس کرم جلی کو اتنا چاہتا تھا, پر اس نے تو ثابت کر دیا کہ اس کے باپ کی طرح اس کا خون بھی گندا ہے. وہ جب سے ہاسپٹل سے لوٹی تھی تب سے ہی سب گھر والوں نے اسے کٹہرے میں کھڑا کر دیا تھا. ڈاکٹر کے مطابق وہ امید سے تھی جس نے پورے گھر کو شوق میں ڈال دیا. جب ساحل کے ساتھ حادثہ ہوا تھا تبھی ڈاکٹر سارم نے انہیں کلیئر کر دیا تھا کہ ساحل اب کبھی باپ نہیں بن سکے گا. یہاں تک کہ سارا خود مارے شوق کے بت بنی کھڑی تھی. اسے ڈاکٹر کے پاس تائی اور نگہت لے کر گئی تھی اور جب وہ واپس لوٹی تھی تاکہ ساحل کو یہ بری خبر سنا سکیں تب وہ کمرے میں موجود نہیں تھا. چوکیدار سے پتا چلا وہ اپنے دوست ڈاکٹر سارم کے ساتھ کہیں گیا تھا. بس پھر تو موقع مل گیا سب کو اس کی کردار کشی کرنے کا. نگہت اور نواز کی نظریں اس کی ہنسی اڑا رہی تھی جبکہ تائی جان مسلسل اس کے خلاف غلط الفاظ استعمال کر کے اپنی زبان گندی کر رہی تھی
और ताया सरकार जब्त की इंतहा को छूते उसको गजबनाक नजरों से घो रहे थे। बता, ये गंदगी की पोटली किसकी है, वरना तेरे शौहर के आने से पहले तेरा गला दबा दूंगा। ताया सरकार गुस्से से बावले होकर लाठी घुमाते सारा की जानिब लपके, जो बिना कोई एहतजाज किए चुपचाप आंखें मीच गई। एक कदम और नहीं मुराद शाह। फिजा में ताया सरकार से ज्यादा भारी आवाज किसी और की गूंजी। ताया सरकार के लाठी वाला हाथ हवा में ही मौलिक रह गया। सफेद कुर्ता शलवार और स्किन कलर की शॉल जेब तन किए साहिल शाह कई साल पहले खोई हुई पर्सनैलिटी के साथ अपने कदमों पर चलता हुआ सबके सामने आया और सारा को खींचकर सबसे दूर करते अपने कंधे से उसका सर टिकाया। वो सहारा पाते ही बिलक बिलक कर रो पड़ी। रोना नहीं, बस अब हमारे तमाम दुखों और तकालीफ का दी एंड हुआ सारा। अब इनकी बारी, जिनकी वजह से हमने इतना अरसा तकलीफ में गुजारा। ताया सरकार को घूरते हुए वो सारा का सर थपथपाता बोल रहा था। ताया सरकार और बाकी सब उसकी हालत ऐसी थी कि जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। सबके मुंह खुले के खुले रह गए थे। मारे हैरत के उन पर गोया गशी तारी होने को थी। साहिल, आप अपने पैरों पर खड़े हैं। सारा की आंखों में शदीद बेयकीनी थी। सारा, मैं कभी माजूर हुआ ही नहीं था। तुम्हारे वजूद में पनपती औलाद भी हम दोनों की है। ये तो बस मेरे मंसूबे का हिस्सा था, ताकि मैं इंसानों की दुनिया में रहने वाले इस दरिंदे का चेहरा सबके सामने ला सकूं। सारा का चेहरा हाथों के प्याले में भरते हुए वो उसे बता रहा था। कौन दरिंदा? साहिल, क्या कहना चाहते हैं आप? सारा की आवाज किसी अनहोनी इंकशाफ के होने के खौफ से कपकपाई। मुराद शाह ने अपने इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाईं। उसे साहिल के इरादे और उसकी आंखों की बगावत कुछ बुरा होने का पता दे रही थी। मुराद शाह है उस दरिंदे का नाम, जिसने मेरे और तुम्हारे बाप को हमसे छीन लिया। सारा, उसका इंकशाफ था या कोई बम जो कि वहां खड़े तमाम नफूस को राख कर गया। ताया सरकार को तो गोया सांप सूंघ गया। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? सारा के कदम लड़खड़ाए। साहिल ने उसके कंधों पर मजबूती से हाथ जमाए उसे सहारा दिया। सारा, यही सच है। तुम इस हकीकत को दिल से मजबूत करके कबूल करना होगा कि हमारे ताया सरकार ही हैं जिन्होंने हसद की आग में जलकर अपने ही भाइयों को मार डाला। वो एक कहर आलूद निगाह मुराद शाह पर डालते बोला था। ऐसा नहीं हो सकता। सारा नफी में सर हिलाती से सकने लगी। वो ट्रॉली जिससे हमारी गाड़ी को जानबूझकर टक्कर मारी गई थी, उस ट्रॉली का ड्राइवर आज भी जिंदा है। हालांकि अपना जुर्म हमेशा के लिए मिटाने की कोशिश में आपने उसको भी मारने की कोशिश की थी मुराद शाह, मगर देखो कुदरत के फैसले कि वो बच गया। वो मरा नहीं था, कौमे में चला गया था, पर आपने उसे मरा हुआ समझ लिया। अब की बार वो बराह रास्त मुराद शाह की आंखों में आंखें डाले उनसे मुखातिब था। बकवास बंद कर नाहंजार, क्या सबूत है तेरे पास? मुराद सरकार ने जलाल में आकर लाठी फिजा में बुलंद की। अफजल, सारा को अपने पीछे करते हुए साहिल मुराद शाह से ज्यादा जोर लगाकर धाड़ा। उसी वक्त पुलिस की भारी नफरी घर में दाखिल हुई और उनकी क़यादत करने वाला इंस्पेक्टर अफजल साहिल शाह के पास आया। ये क्या बदतमीजी है? किसकी इजाजत से मेरे घर में यूं मुंह उठाए चले आ रहे हो? मुराद शाह के हाथ में मौजूद लाठी कांप रही थी, मगर वो आवाज का रोक पूरा रखने की कोशिश कर रहे थे। पीछे उनके बच्चों और बीवी की हालत इतनी पतली हो चुकी थी कि वो मारे खौफ के यूं खड़े थे जैसे वजूद ही ना रखते हों। इंस्पेक्टर, इनको गिरफ्तार कर ले, अपने ही भाइयों को कत्ल कर देने के जुर्म में, मेरी बीवी की किरदार कशी करने के जुर्म में और हमारे कारोबार और जायदाद पर नाजायज तरीके से कब्जा करने के जुर्म में। वो बड़े इत्मीनान से उनके जराइम की गिनती करवाता बोला और उसके बोलते ही बुरी तरह से फड़कते और एहतजाज करते मुराद शाह को हथकड़ियां लगा दी गई। और जैसे ही उनके निगाह दो आदमियों का सहारा लिए आते शेरू पर पड़ी तो उनका सारा एहतजाज दम तोड़ गया। शेरू वही था जिसको पैसों का लालच देकर उन्होंने अपने भाइयों की गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया था।
1 मिनट रुकें प्लीज इंस्पेक्टर अफजल, एक और मुजरिम को तो आप छोड़कर जा रहे हैं। साहिल की मुस्कुराती हुई निगाहें नवाज पर आ ठहरी, जिसकी टांगें साहिल का इशारा खुद की तरफ पाकर वाइब्रेशन पर लग गई थी। ये आदमी मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी को हरास करता था। इसकी ऐसी दुर्गत बनाना कि दोबारा इसके अंदर ऐसे नापाक जज्बात जागे ही ना। साहिल के बोलते ही कांस्टेबल नवाज की तरफ बढ़ने लगे। ताई जान जो पहले शौहर की गिरफ्तारी पर बुध बनी खड़ी थी, बेटे का नाम आते ही बैंड डालने लगी, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। थोड़ी ही देर में पुलिस मुराद शाह और नवाज को पुलिस मोबाइल में डालकर जा चुकी थी। ताई जान गला फाड़ती चीखती चिल्लाती रह गई। निगत खुद तो हवासों में नहीं थी। सारा और साहिल दोनों की आंखों में ताई जान को लेकर तरहम भरा था। इससे पहले कि वो दिल बड़ा करके उन्हें दिलासा देते, ताई जान पूरे वजूद से जमीन बोस हो गई। सबका दिल डूब कर उभरा। साहिल ने झुककर उनकी नब्ज देखी, वो कब की रुक चुकी थी। माँ को मुर्दा पाकर निगहत की हलक से एक दिल खराश चीख निकली थी, और इस तरह से एक उदास कहानी का इख्तिताम भी उदास हुआ था। 2 साल बाद अमरूद के पेड़ तले 1.5 साला बच्ची झूला झूलते खिलखिला रही थी। उसको झूला झुलाता उसका बाप बेटी की किलकारियों पर कुर्बान हुए जा रहा था। सामने शाम की चाय से लुत्फानंदोज होती बच्ची की माँ मोहब्बत से अपनी कुल मता को देख रही थी। बस यही थी उसकी प्यारी और छोटी सी फैमिली। साहिल बस कर दें, आकर चाय पी लें। सारा ने आवाज लगाई तो साहिल नन्ही जोहरा को गोद में भरे उसके पास चलाया। बस बहुत लाट उठवा लिए बाबा से, अब इनको चाय पीने दो और मेरे पास आ जाओ। बेटी को प्यार से दबड़ते उसने साहिल के गोद से लेना चाहा तो वो फौरन बाप के गले लग गई। सारा का मुंह बन गया, जबकि साहिल हंसते हुए उसे चिढ़ाने लगा। रहो अपने बाबा के पास, रात को सोने के लिए भी मेरे पास मत आना। वो नाराजगी के साथ बेटी से मुखातिब थी। जोरा को समझ तो नहीं आई, वो बस तालियां मारती खिलखिलाने लगी। बिल्कुल मेरी बेटी आज रात बाबा के पास सोएगी। साहिल बेगम को खाते में ना लाया। इसका मतलब बाप बेटी आज कमरे से बाहर सोने का इरादा रखते हैं। सारे के धमकी भरे अंदाज पर साहिल का कहकहा उठा। सारा मोहब्बत से उसको खुलकर हंसता देखे गई। कितने साल उसने साहिल को इस तरह खुलकर हंसते देखने की चाह में गुजार दिए थे। साहिल, बाबा और चाचू के लगाए हुए दरख्त अब फल देने लगे हैं। लॉन को मोहब्बत भरी नजरों से देखते सारा भीगे लहजे में बोली, ठीक कह रही हो। साहिल उदासी से मुस्कुराया। आज रात का क्या प्लान है? वो सारा से पूछ रहा था। मैं आज बाहर कहीं नहीं जाऊंगी, मेरा इरादा घर पर आराम करने का है। आप बाप बेटी चाहें तो जा सकते हैं। वो पुरसकून सी कुर्सी पर फैल कर बैठते बोली। ये क्या बात हुई सारा? साहिल का मूड खराब हुआ। वो उन दोनों के साथ डिनर पर जाने का इरादा रखता था। एक तो पहले ही इतने अच्छे लगते हैं, ऊपर से जब ऐसे सारा कहकर बुलाते हैं लगता है ये अच्छा लगना शिद्दत इख्तियार कर गया है। सारा उसी के अंदाज और जुमले को उसे लौटा रही थी। अच्छा जी, तो ये बात है। साहिल मुस्कुराकर शरारत से बेटी को इशारे करने लगा। साहिल नहीं, मैं बहुत थकी हुई हूं। सारा उनके इरादे जानकर एहतियातन कुर्सी से उठते बोली। पकड़ो मामा को। साहिल जोहरा को गोद में उठाए उसके पीछे दौड़ पड़ा। सारा की हंसी, जोहरा की किलकारियां और साहिल की जिंदगी से भरपूर कह कहे पूरे घर में गूंज रहे थे। सारा इन बाप बेटी को रुकने की मिन्नत कर रही थी, मगर वो किसी सूरत राजी नहीं थे। नन्ही जोहरा जोर जोर से खिलखिलाती बाप को मजीद जोश दिला रही थी। थक हार कर सारा चित घास पर लेट गई। साहिल ने बीच में नन्ही जोहरा को लेटाया और फिर खुद धम से नीचे घास पर जा लेटा। जोहरा ने माँ का मुंह देखते ही उस पर नन्हे हाथों से हमला कर दिया। सारा हंसते हुए बेटी के साथ अटकेलियां करती उसके हाथ चूमने लगी। आसमान बहुत खूबसूरत लग रहा है सारा। साहिल की निगाहें दरख्त के पत्तों से झांकते आसमान पर थी, जहां परिंदे दिन भर रिस्क तलाशने के बाद अब घर को लौट रहे थे। बहुत खूबसूरत। वो पुरसकून सा मुस्कुराकर जोहरा को सीने से लगाए आंखें मूंद गई।
मुराद शाह को कई कत्ल करने के जुर्म में उम्र कैद हुई थी, जबकि नवाज को भी हरासमेंट के अलावा स्मगलिंग में मुलव्विस होने जैसे जराइम की बदौलत लंबी कैद नसीब हुई थी। निगत को उसके ननियाल वाले अपने साथ ले गए थे। पिछले साल उसकी शादी उसके मामूजाद से कर दी गई थी। हर मुजरिम को दुनिया या आखिरत कभी ना कभी अपने जराइम की सज़ा भुगतनी ही होती है। शायद मुराद शाह और नवाज के लिए यही दुरुस्त था कि वो दुनिया में अपनी सज़ा काट लेते ताकि आखिरत के ख़तरनाक अजाब से बच सकते। पर नदामत भी तो शर्त है। साहिल और सारा पुरुमीद थे कि लंबे अरसे तक जेल की हवा खाने के बाद वो ज़रूर इस जज्बे को भी महसूस कर लेंगे। चेरी ब्लॉसम के पत्ते हवा के ज़ोर से उन पर आ गिरे, यूं कि जैसे फूलों की बरसात हो, और वो उनमें भीगते खुश नसीब लोग। दूर कहीं उन दोनों भाइयों की रूहें अपनी औलाद को सुख में देखकर पुरसकून सी अपने रब के हुजूर सजदा रेज़ थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें